नमस्कार बंधुगण आपण मानकु ओडिशा इतिहासर चाटशाला स्वागत। मो ना होची अनुदान मिश्र। विगत 15 वर्ष हेलानी मु ओडिशा रे माइनिंग सेक्टर रे काम करियोछि। मु आ मो साथी अभिषेक एवं सत्यजित बहुत दिन हला चर्चा करूथुलु कि ओडिशा रे इतिहास ऊपर बेसी कंटेंट नै। आम तिनी सांगक एही छोटो प्रयासटी ओडिशा इतिहासर कहानी गुडाको समस्त को मोबाइल रे पहुंचार गोटे चेष्टा। आशा करूछि आपण माने आमको सहयोग करिवे, आमको लाइक और सब्सक्राइब करिवे, आमको प्रोत्साहन देवे। एबे मु अभिषेक को कहबी से तांको विषय रे किछ कहबे। हेलो फ्रेंड्स, मो ना अभिषेक महांती, भुवनेश्वर पिला एबे बैंगलोर रे काम करछि। आगुरु कलकत्ता रे थिली, एबे बैंगलोर रे काम करला बेले देखली के मो जो तमिल सांग थांती, जो माने बेंगली सांग थांती, से माने तांको हिस्ट्री को बहुत प्राइड सहित नहीं किना कथा होंती। तो सेई जिनसरा सबले मन रे थिला कि काहे कि आम हिस्ट्रीटा समस्ते जानि नांती, काहे आमको सब बेले पूरी आगो को किए लोक चिन्हि नांती। तो सेटा केमि को माध्यम रे हमें समस्त आगो को आनी हबो। इच्छा अच्छी ओडिया हिस्ट्री विषय कथा पे। मीडियम टा किंतु इंग्लिश ही पारे, कारण ओडिया और सेते यूज करा होनी। आ सेति पई एई इंग ओडिया रो ये पई आगतर गोटे डिस्क्लेमर दिया होछि। नाउ ओवर टू सत्यजीत। थैंक यू अभिषेक। सभ्य मान के मो जोहार। मु सत्यजीत मिश्र, सुंदरगढ़ रु। सुंदरगढ़ टा बहुत इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लोक माने वेरी इनोसेंट आउ येट इंटेलिजेंट। दे आर मोस्टली दे आर ट्राइबल्स। आउ ब्यूटीफुल प्लेस विथ मिनरल्स एंड ब्यूटी। मोर अधिकांश जीवनटा टेलीकम्युनिकेशन पढ़िबा आउ तार जोड़िबारे पढ़िछि। सेटा वर्चुअली हो या फिजिकली हो, किंतु इतिहास जो सब्जेक्टटा इट इज वेरी डिफिकल्ट। मो पे बहुत डिफिकल्ट थिला स्कूल लाइफ रे। पास केमती भी सेटा ही एकमात्र लक्ष्य थिला। किंतु जेतेबेले मो सांग अनुध्यान अभिषेक सहित मिसिलु, आमे जेतेबेले ई विषय रे डिस्कस करिया पे आरंभ कलु, ताहले जानि पारली कि इतिहासटा हम ओडिशा इतिहासटा भारी रोचक और रोमांचक। आस सांग माने ओडिशा इतिहास को जानिबा, किछि सिखिबा आ गर्व अनुभव करिबा। धन्यवाद। जोहार। ताले अभिषेक ताले अभिषेक आज हमरो को टॉपिक रो आरंभ करिबा। आज हमें भूत बंदना विषय कथा हबा। ओ ताले तारो इतिहासटा केते पुराना ताले? इतिहास केते पुराना एटा गोटे बहुत फैसिनेटिंग क्वेश्चन। कारण ओडिसा रो कलिंगर, ओडिसा तो कलिंग थिला, कलिंगर इतिहासटा एथरे जोड़ी जाइछि। आमे बोईत बंदना आमे जेतेबेले बालीजात्रा विषय सुनु, आमे तपोईर कथा विषय, तपोईर स्टोरी विषय सुनु, आमे जानि पारु कि हाँ गोटे इतिहास अछि आ रिलेटेड। इटा गोटे सिग्निफिकेंट इवेंट। किंतु ओरिजिन कोठू मे बी हमको जीवक पड़िबो पिठुंडा बेली गोटे जगाटे अछि। पिठुंडा जगार अहमत कौन ना एटा एक्सकावेशन थ्रू जना पड़छि। आ ये पिठुंडा सेही समय रे कलिंगर गोटे पार्ट थिला। आ चंपा बेली जगाटे व्हिच वाज मोर अराउंड मॉडर्न डे कहि परिबे से आइलैंड्स गुडा जो जावा सुमात्रा आइलैंड्स ता से तो से कनेक्ट थिला। एंड दिस इज प्री मगध, तो प्री अशोका वार। तो आमे कथा होचे अराउंड 400 और 500 बीसी ओल्ड। कारण जहाँ जना पड़ुची एई जोगु मे बी अशोकांकर नजर थिला कलिंग उपरे। कारण कलिंग बाय दैट टाइम ऑलरेडी गोटे मेजर सी पोर्ट हे जाइथिला। इंटरेस्टिंग। हमर ताले सी पोर्ट थिला, जदी थिला ताले आमे ट्रेड तो जाभा सुमात्रा मान सहित सेतबेलु करूथुलु, जोटा आई थिंक चंपा ना कोन चंपा ना एंती किछि नाम थिला बरे तार चंपा नहीं। तो जदी एते हमर हिस्ट्री अछि एते पुराना, हमर नावल पावर रो
कि नेवी जो वारफेयर शिप गुड़ा जमी थाए कौन हमर सेमती थिला कि सेमती किछि हिस्ट्री अछि कि किछि रिकॉर्डेड किछि एमती हमें जानिछे हिस्ट्री आम नेवल वारफेयर कहबा आ यूरोप आमे आमे यूरोपियन हिस्ट्री विषय देखु तांकर नेवल विषय देखु बट दोज आर लाइक 15-16 सेंचुरी राइट एठी आमे जतोले आमे कलिंग को देखुचे कलिंगर जतो सी रूट होची आउ आमे पढिचु ता विषय के काम्बोडिया सहित वियतनाम सहित जावा सुमात्रा बहुत जागारे हमरो ये थिला सी रूट कनेक्टिविटी थिला इनफैक्ट कहा जाए कि श्रीलंकार जो इनिशियल किंगडम जोटा कि हमें कहू कि वन ऑफ द फर्स्ट किंग बुद्धिस्ट किंगडम जोटा श्रीलंका रहला से सब कलिंगर देन कहीं एटा कहा जाए कि बुद्धंकर जो टूथ ता थिला जोटा आजिका डेट रे श्रीलंकार कैंडी रे टूथ टेम्पल करी अच्छी जो थरे कहा जाए बुद्धंकर टूथ सेटा दंतपुर बोली गोटे जागा थिला कलिंगर सेटा गोटे कैपिटल थिला सेठी टूथ ता आगु थिला एंड देन वाया सी रूट कारण लैंड रूट तो एक्सप्लोर हिए नथिला श्रीलंका को जाइथिला तो अब जेतेबेले भी मर्चेंट नेवी जाउथिले सेही समय भी पायरेट्स माने थिले तो डेफिनेटली देयर इज ए माने स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हमरो गोटे स्ट्रांग नावल आर्मी भी थिला किंतु एक्सपेडिशन जो थरे कि हमें जाई कि ना जितिचु जागा सेमिते एमती नोटेड हेइनी तो हमें कहि परिबानी कि प्योरली किछि एक्सपेडिशन हेतिला कि जोठे हमें ट्रेड न जाई कि ना किछिटा जागा कब्जा करे पे जाइछु सेटा नाही हिस्ट्री रे बट बिकॉज ट्रेड रूट्स अच्छी और पायरेट्स मानकर एक्जिस्टेंस गोटे हिस्टोरिकल फैक्ट भी तो नेवी तो डेफिनेटली थिबो और स्ट्रांग नेवी थिबो तो अच्छा सत्यजीत तुम्हें तो बोधे हाई स्कूल सर्टिफिकेट ओडिशा बोर्ड रो तमरो 10th करेक्ट आमर ओडिशा बोर्ड रे भी कोन ई ओडिशा रो इतिहास एति पुराना किछि पढ़ा होतला कि सेमति किछि ना सेते बळे भी नथिला 8th 9th ओडिशा हिस्ट्री 6-7 क्लास रो स्टार्ट हे होची माने जेमते इंग्लिश मीडियम रे सोशल स्टडी करी कि जोटे ज्योग्राफी हिस्ट्री को मिक्स करी क्लास 3-4 रो दउचंती हमर भी से वाला पिला मनकर स्टार्ट होची किंतु हिस्ट्री टा जो अछि से हिस्ट्री टा मोस्टली इंडियन हिस्ट्री ऊपर बेस्ड अछि सेमिति ओडिशा हिस्ट्री को गोटे पर्टिकुलर गोटे माने जेंस नो एज पार्ट ऑफ द ओडिया मीडियम आमे से जिंसटा ओडिशा हिस्ट्री को बेसी जानिबा बोली कि सेमिति बोली किछि आम पाखरे माने से वाला मु जानिबार एटलीस्ट मु पढ़ला बेले सेमिति किछि नथिला ओडिशा रो से पूरा इंडियन हिस्ट्री ऊपर ही सिविक्स और हिस्ट्री ऊपर दीटा को बेस थिला आमे सेते ओडिशा इन डेप्थ जानुथिले कि हां तो पई अछंती तो पई ऊपर गोटे स्टोरी बेस्ड अछि बोईत बंदाण होउछि साधव माने जाउचंती बोईत रे नो दोज ऑफ लॉट ऑफ ट्रेड्स जिंसो जाउछि आसुछि से सब जिंसो वेरी माइन्यूटली इनफैक्ट साहित्य हम जो ओडिया रे भी से विषय रो उल्लेखन अछि कि साहित्य रे देयर इज इनटू मोर लिटरेचर पार्ट नॉट इनटू लाइक ऑन द हिस्ट्री बेसिस रे बिट्स एंड पीसेस रे मिलिबो एग्जैक्टली बेस करी सेमते हमर ओडिशा हिस्ट्री ऊपर दिया हिनी बट एटा जोटा पॉइंट उठेले सेटा गोटे सीरियसली इट्स सपोज टू बी गोटे चैप्टर हे कि या गोटे सब्जेक्ट हे रहया कथा कि प्रति तार गोटे सीक्वेंस रहबे कि क्लास 8 रु 9 रु 10 रु सेटा बहुत भलो हबो भलो पॉइंट बहुत इम्पैक्ट करिवो कारण एटा आमे भी इंग्लिश गोटे प्रॉब्लम जोटा मु ऑब्जर्व करछि आई थिंक आमे समस्ते इंडिविजुअली ऑब्जर्व करथबो कि बिट्स एंड पीसेस रे स्टोरी अछि खारा बेले अछंती मगध अछि अशोक अछंती मझरे की नांती सीधा पूरा आमे 12th सेंचुरी आसी गेला सन टेंपल ये किंतु हमर जयदेवଙ୍କ विषय रे हमर गीत गोविंद विषय रे टिके एलाबोरेटली किछि नाही टिके सारला दास को विषय रे टिके टिके सेमति बोईत बंदना हमर ट्रेड रूट शिशुपालगढ़ पुन्ना पालूर बेली हम जो पोर्ट गुड़ा अछि मानिकापटना पालूर पोर्ट ए विषय रे हमर किछि कोठी हिस्ट्री रे लेखा होनी जोटा कि गोटे कंसर्न ट्रू
इनफैक्ट से समय आम कल्चर जो आमर थिला जेमती आमर हिंदू एंड बुद्धिज्म बोथ कल्चर टा जोटा आमर बोई तो साधव माने नहीं कि अन्य देश को जाइचंते एंड दे ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट कांसेप्ट इनफैक्ट द स्कूल ऑफ इंडियन टेंपल ऑफ आर्कियोलॉजी तो से जिनसोडा भी जाइची जो हेइची से जिनसोडा उल्लेखन माने से जिनसो उल्लेख हवा निहाती दरकार इट्स नॉट लाइक आमे खाली हिस्ट्री ऊपर जते पीएचडी करिवा कि या पोस्ट ग्रेजुएशन करिया सेतले जानिबा किछि बिट्स एंड पीसेस रहया कथा जोटा अच्छी भी कही हबो पूरा आमे ना भी कहि परिबानी कि नाही बोली सेटा कहया भी पूरा ठीक ହଁ ମାନେ ଅଭିଷେକ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଶାରୁ କିଙ୍ଗଡମ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଥରେ କିଛି ଗୋଟେ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ସାନ୍ୟାଲଙ୍କର ଯିଏ ଆମ ଚିଫ ଇକୋନୋମିକ ଆଡଭାଇଜର ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆନେକ୍ଡୋଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶା ତ ଖାରବେଳ ତ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ପରେ ନା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜଣ କିଙ୍ଗଡମ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ ଓଡିଶାରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ପଳେଇଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଣ୍ଡ ସେଠି ସେମାନେ ତାପରେ ମାନେ କିଙ୍ଗଡମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ରୁଲ କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଫର ଦ୍ୟାଟ ମ୍ୟାଟର ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଯଦି ସେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆନେକ୍ଡୋଟ ଦେଇଥିଲେ କି ସିଂ ଯୋଉ ସରନେମ ଟାଇଟେଲଟା ସେଟା ବେଶୀ ଆପଣ ଆମେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ସିଂ ସରନେମଟା ପାଇବୁ ତ ଓଡିଶାରେ ପାଇବୁ ବିହାରରେ ପାଇବୁ କିଛି ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଏଇ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ପାଇବୁ ଅବଶ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ତାଙ୍କର ସିଂ ସିଏ ଅଲଗା କନସେପ୍ଟର ସିଂ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛି ବାକି ଆମ ଏଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆମର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ସିଂ ଟାଇଟଲ ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଭେନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ବିକ୍ରମା ସିଂଘେ ଯୋଉଟା କି ତାମିଲରେ ଏତେ ସିଂହ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯଦି କହିବା ତାମିଲନାଡୁ ପାଖାପାଖି ତ ସେଇ କଲଚରରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ କଲଚରରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି ତା ସହିତ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସେତେବେଳଠୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଯାଇଥିବେ ତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ଲାଗରେ ବି ସିଂହ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଟାଇପର ସିମ୍ବଲଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଟା ଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ इंटरेस्टिंग फैक्ट ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ट्रू ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଡ୍ କରିବି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଜିତ କହୁଥିଲେ ଓଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଓଡିଆ ହଉ କି କୋଉ ବି ମିଡିୟମରେ ଏଇଟା ପଢାଯାଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦନା ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲି ତା ଗୀତଟା ହେଲା ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ but the interesting part around this is ଆକା ବୋଇ are seasons ଆଷାଢ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ବୈଶାଖ କାର୍ତ୍ତିକରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବୈଶାଖରେ ଫେରୁଥିଲେ ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ତ my point is there is such a easy way to understand the seasons કે ସେଟା ଯଦି ତମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ୱେରେ ଶିଖେଇବ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ବେଟର ହବ ମତେ ତ ଲାଗିଲା this was the easiest way to learn about the seasons ତ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ I think definitely ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବା କଥା it was simple way of teaching kind of thing माने लोक मन रखी देले स्टोरी हिसाब रे कहले बहुत जल्दी छोट छुआ मन रखिबे इनफैक्ट आम बुढ़ा लोकों को भी सेया दरकार स्टोरी इज द ओनली थिंग व्हिच इज सेलिंग आउट ନାଇଁ ଆମେ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ କମ ଜାଣୁ କି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଏତେ କମ ତାର ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି କି ସେତିକି ପ୍ରଚାର ହେଇନି ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଛୋଟ ହେଇକି ବଡ ହେଇକି ଇଭେନ ଚାକିରି କରଲା ଯାଏ ପ୍ରଥମ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2009ରେ ଆମେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କଲି ତାପରେ 10-11 ବେଳକୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ବାଲିରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ବୋଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ କି ବାଲି କୁ ଯାତ୍ରା ମାନେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସେମିତି ହଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମାନେ ହଁ ବାଲିରେ ବୋଧେ ନଦୀ ବାଲିରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ସେଟା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲିକୁ ଯାତ୍ରା ସେଟା ମତେ ବହୁତ ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ମାନେ ମତେ ନିଜେ ତାପରେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିକୁଲମ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଇସିଏସଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋର ଓଡିଆ ମୁଁ ହାୟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ବି ଯାହା ପଢିଲି ଯାହା ବି ଆମ କଲଚର ଲୋକ ରହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭ ପିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ
ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ କରିଯାଇଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ। ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି। ତ ମାନେ ହଁ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଟିକେ ଇତିହାସ ଉପରେ ଏତିକି ଜୋର ବି ଦିଆଯାଉନି। ଆମ ଲୋକ ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିବି ନଥିବେ। ଆମ ବହୁତ ପ୍ରିଟି ସିଓର କି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଥିବେ କି ବାଲି ଯାତ୍ରା ମାନେ ଯୋଉ ନଦୀ ବାଲିରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ବୋଲି ବାଲିଯାତ୍ରା। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ବଢିଆ ସେଠି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡା ପଡୁଥାଏ, ଖାଇବା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ବଢିଆ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଜାଣିନଥିଲି ଟିଲ୍ ମୁଁ ବି ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଇ ವುଡ୍ ସେ 11-12 ଜାଣିଲି ଯେ ଏମିତା ହୁଁ ଏମିତା ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି ଆର। ଯେହେତୁ ତମ ବାପା ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଜଲ୍ଦି ଜାଣିଗଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଲେଟରେ ଜାଣିଲି। ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ତ ମାନେ ଆଉ ଯାଇକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସତ କଥା କି ଆମେ କେବେ ସେଇଆ ଆଡୁ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଏମିତି ଏତେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହୋଲ୍ଡ କରିବ। ତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଖାଇ ପିଇକିନା ଆସିବୁ, କିଏ ଆମକୁ କହୁନଥିଲା, ଆମେ ବି କିଛି ପଚାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମିଳିଲା କି ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ଆମେ ଆମ କଲଚର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଆମ କୁଜିନ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବା ଯୋଉଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଥିବେ। ବଟ୍ ହାଉ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ୱେ, କି ସେପଟୁ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି, ବଟ୍ କୋଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ତାର ଫ୍ୟୁ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଡେପିକ୍ଟ କରେ ଆଫ୍ରିକାନ ଆନିମଲ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶାରେ ମିଳେନି। ଆଉ ସେଇଗୁଡା କୁହାଯାଏ କି ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ, ଏଇ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ କେମିତି ନହେଲେ ମଣିଷ ଜାଣିବ ଆଫ୍ରିକା ଓଡିଶା। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ପୁରୁଣା ବେଳରେ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା, ସେ କୋଉଠି କଣ ପୁରା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାର ଇଏ। ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି, ବଟ୍ ଦେयर ଆର୍ ଫ୍ୟୁ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆନିମଲ୍ସ ଡେପିକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆଫ୍ରିକାର Okay. ଇଏ ତ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସିଂହ ତ ଓଡିଶାର ନୁହନ୍ତି। ସିଂହ ତ ଟାଇଗର ଓଡିଶାର ଏଠି ନୁହଁ। ବେଶୀ Like, ଏଠି ବାଘ ମିଳନ୍ତି। ତ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଇଣ୍ଟର କଲଚରାଲ ଥିବ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା ହଉଥିଲେ, ସେଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ମେନ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ କଟକରେ କରୁ, କରେକ୍ଟ। ଆମର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଧେ ପାରାଦୀପରେ ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କଟକଟା ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସବୁଠୁ ମେଜର ୱେରେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆନେକ୍ଡୋଟ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଟା ମାନେ ଆମେ ତପୋଇ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ବି ଯଦି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା, ମାନେ ମହାନଦୀରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ, ନାଇଁ ନା ଆଜିକା ଡେଟରେ ଇମାଜିନ କରି ହଉନି କି କଟକରେ ତମେ ଗୋଟେ ବୋଟ ଧରିବ ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ବହୁତ ବାଲି ଅଛି, ମହାନଦୀ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମିତି, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁନି କି ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ଲୋରରେ ଏତେ ଇଜିଲି ପଳେଇବେ, ଏତେ ସାଲୋ ୱାଟର ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେତେ ପଡିଥିବ, ନାଇଁ କି? ସେତେବେଳେ କେମିତି ପାଣି ଥିବ, କେତେ ପାଣି ଥିବ, କି ପାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବହୁଥିବ। ମତେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ମୋର ରିଏଲାଇଜେସନ ହଉନି, ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡସ କରେ ନା କୋଉ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଯେମିତି ଯୋଉ ଆଷାଢ ସମୟରେ ଗଲେ ମାସାଢ ବି ଆଷାଢ ଇଭେନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ when they will start, right? ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ରହୁଥିବ। ଏମିତି ତ ଏତେ ମାନେ 1200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବନି କି ପୁରା ପାଣି ମାନେ 2025 ହେଇଗଲାଣି। ନା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସତ୍ୟଜିତ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଥିଲେ, ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଲାବୋରେଟ କରିବି ହେଲା ଯେ ଏତେ ଏଗେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପ୍ରିସିଏସନ ପୁରୁଣା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲେ ଜଣା ପଡେ କି ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡା କେତେ ଆୱେର ଥିଲେ। ତ ଦିଟା ପ୍ରକାର ୱିଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ଲୋ କରେ, ଦେର୍ ଆର୍ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡସ୍, ରାଇଟ୍? ତ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ତମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଉଛ କି ବୈଶାଖରେ ଫେରୁଛ, ତମ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଟା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋଇତଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାନ୍ ଭଳିଆ ସେପ୍ ର ଥାଏ। ବୋଇତ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ ସ୍ୱାନ୍। ତ ସ୍ୱାନ୍ ଇଏରୁ ସେମାନେ ବୋଇତ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତାର ସେଲ୍ସ ଗୁଡା ସେଇ ସମୟରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଆମର ଇଏ ବୋଟ୍, ସେଲ୍ ଗୁଡାରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ପବନରେ ଇଏ କରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ସ ଗୁଡା ସବୁ ୱିଣ୍ଡ ଏଡେଡ୍ ଥିଲା। ତ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ କୋଉ ୱିଣ୍ଡ ଟା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଫେରିବାର ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ,
ମାନେ କଳିଙ୍ଗକୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡସକୁ ଧରିବେ, କାରଣ ସେଇ ୱିଣ୍ଡସରେ ଫେରିବାରେ ସେଇ ସେଲ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ମାନେ ତ ଭେରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ, ଭେରି ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିପଲ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଆମେ କୁହାଯାଏ କି 9th-10th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଚୋଲାସ ବଲାସଙ୍କର ଆର୍ମି ଏ ଯୋଉ ସରି ନେଭି ବେଟର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲାନି, ତାପରେ ୟୁରୋପିଆନ ପାୱାର୍ସ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଇଏ ଥିଲୁ, ଆଡଭାନ୍ସଡ କହିପାରିବ ଜାଗା ଇନ୍ ଟର୍ମସ ଅଫ୍ ଆମର ଟ୍ରେଡ, ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଣ୍ଡେଭର୍ସ, ଆମେ କାଫି ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାର ବାର ସେଇଟା ଲାଗୁଛି କି ମଗଧ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଭଳିଆ ଦେଖିଛି, କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଆମକୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ, ଅଶୋକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲୁ ଆମେ। ଆମର ସତ କଥା, ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆମେ ଡିସ୍କଭର କରିବୁ। ମେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଏଇ ଥ୍ରୁରୁ ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଜାଣିବେ। ସେଇ ବାହାନାରେ ଆଉ କିଛି ସୋସାଇଟିରେ ଆୱାରନେସ୍ ବି କ୍ରିଏଟ ହବ, ଆଉ କିଛିଟା ଆମକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବି ମିଳିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କଣ କି, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟା ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କଥା ହଉଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଇଚ୍ ଅଦରଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେयर will be so many people ଯାହାର କି ଗୋଟେ even a different perspective and maybe a much more granular perspective ଥିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ will help ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନଟା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମେ ଏତିକି ଆଜି ଏଇଥରକ ପାଇଁ ଏତିକି କଥା ହବା। ଆମେ ସେ ଆଜିର ଡିସ୍କସନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟେ ଯୋଉ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ସେଇଟା ଉଠେଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ वी हैव डिस्कस्ड ए लॉट ऑन इट। ସେ ୱାର୍ଡଟା ଉଠେଇନି ଆମେ, ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍ ଡିସ୍କସନ। ଆମର ଯିଏ ଶୁଣିବେ, ଆମ ବନ୍ଧୁଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ, they'll give us more feedback and input.